Shopping na kami guys kasi papunta na kami ng Cordoba. Cordoba, bukas. see you. Grabe guys, so mangumpra tadaan. Spicy noodles eh. Kanila? Hello. Kanton talo. Sarum gutman patani. Ya, sardinas guys, pambansang kain. Kon, kita palit og kon, kumbit. Kombit. 500 budget meal. Kombit. Ayos na. Buhay na to sa isang araw. Buhay na. Buhay na may sa isang araw. Okay, pepper plate guys. Pepper plate. Tapos na. Pepper plate. Ayan yung mga sinumpra natin. Sardinas. Noodles. Pancit canton. Noodles. Corn beef. Beef. O rice. Okay. Napala itlog. Itlog. Sa market tayo punta. Para merkado. May nang is shades guys. So ito ang shades namin guys. Ayan guys. Oh, transformer oh. Transformer sad. So ayun. So nilalaglain. Ayun guys. Kabili na eh. Ayos na. Let's go. Ayos. Cordoba, see you. Sige guys, ayan guys. Ito para sa bata natin yan. Walang ano yan. Walang labos sa budget. So, sa ating bata. Noodles, pancit canton. Sardinas, itlog laikuang. Itlog yapon. Corn beef, itlog laikuang. Pati suka para magkilaw may tao. Nagbaso. Tara. Baso. Pero dito matokan. Para sa beer, Brad. Brad, para beer ba? Oh, ayan guys, beer. So, ang kulang na lang isang kahon beer. Oh, palit sa kahon day? Oo. So guys, papunta na kami sa marketplace. Kukuha kami ng beer. Papunta sa Cebu. Para itlog oh, bulsil ba? So guys, magpapagas muna kami guys. Then, mati na. Yeah. Oops! 150 please. Ayan guys, katiter ah. Hindi na tamad tong hospital na, daring hospital. Maratong nurse na yun. Tabang nurse! Okay guys, tara ang katiter sa tiguang guys. Okay guys. 150 to doon lang. Yeah guys, hangin mo. Hangin mo na kami guys, kaya medyo kulang sa hangin. Ito na mga side. Bago na yung gulong natin guys, ready na tayo papunta sa Cebu. David, so guys, maghahanap tayo ng beer. Dahil kailangan natin ng beer papunta sa Cebu. Hindi pwedeng walang vitamin. Kaya may Jumbo? Jumbo? 500. 500 na lang eh. 500. Sila. Abis ng Andrew na. Punta tayo kay Andrew guys. Boss Andrew sticker. Kuha na to itong sticker. Natag sticker. Natag sa inyo. Lagay ko. Ice book. Ice. Sticker right? So guys, tapos na yung sticker guys. Tara. Uy, wishing lagi na. Wishing siya. Ito okay, budget para sa inyo guys. 300 pesos. Thank you friend. Yung galing pakating ba? Ha? Lumatik na siya. Sige ni Gretchen. Lahat na.
640 ra guys, wholesale. Shot. Shot puno. Okay. Lagay niya, Bert. Asa man? Itlog ba? 230, 240, 260 na lang. Dagko. Ayos kaya. Sige. Ito yung guys. Ibang kan guys. Ato na nang iluloan doon ha. Ayan si Trashy. I know you, bro. Tara. Okay, so ito na guys. I know you. Ibaw ko.